तो आज भिडियो मुझे कहबी आज आम सोरडा बुलिया आसचु तो सोरडा पंचानन मंदिर खुंटेश्वर मंदिर तो चलते देखिए केमती कौन है कौन ना से विषय अच्छे तो चलते वीडियो स्टार्ट कर। तो आज आम बुली जा बाहरी गलु तो बर्तमान आसी आम जिलुंडी पेट्रोल पंप पहुँच जाइचु। बर्तमान गाड़ी में पेट्रोल पकई सारापर आम बुलीजु सोरडा पंचानन और सिद्धेश्वर मंदिर तो चलते वीडियो देखा। बर्तमान आम बाहरी गलु मेन रोड देकी कईनी ठारे गोटे हनुमान मंदिर अच्छी। बर्तमान आम आसी पहुँच जाइए कंटे बोली छकरे। बर्तमान सीधा जी ब्रह्मपुर रास्ता और राइट साइड देखिए जावा जी सोरडा रास्ता। बर्तमान आम राइट साइड देखिए जावा आम सोरडा जीवार अच्छी। तो बर्तमान आम आसी ए सोरडा पहुँच जाइचु। आम प्रथम जावा पंचानन मंदिर तो चलो देखा पंचानन मंदिर जाइए। बर्तमान आम आसी जाइए यहाँ हूँ पंचानन मंदिर गेटा तो ये चलते आम भीतर को जावा देखा केमती कौन सब होइछि। मंदिर टी बहुत भल सुंदर है तो आपण मैंने आसतु सोरडा पंचानन मंदिर देखु बहुत सुंदर है। श्रावण मासरे लोक मैंने भी आसती पानी ढालती ये गोटे नदी भी अच्छी पाखे। बर्तमान आम मंदिर चारिपार्श्व पूरा बुलिकी देखिले तो बर्तमान बहुत सुंदर है। आपण मैंने आसतु देखु बहुत भल है। बर्तमान आम मंदिर बुलिकी बाहर को आसलु। बर्तमान यहाँ बाहर बर्तमान नड़िया कदली सबकि भोग बिकुंट तो आपण मैंने जब नहीं न आसती नहीं पूजा भी करें। पंचानन मंदिर बुली सारापर आम पुणी बाहरी गलु खुंटेश्वर मंदिर और सिद्धेश्वर मंदिर देखी जावाई तो चलो देखा। बर्तमान आम आसिक गेट मुहर पहुँच जाइए मंदिर जावाई तो ये टिकट करा पड़ो तो जन को 5 टंका और 2 चकिया बैक नब जी 10 टंका बैक को तो आम बर्तमान टिकट काटी देचु 3 जन और बैक गोटे तो बर्तमान देखिपे टिकट भी आपण मैंने। बर्तमान टिकट भी आमर ठीक अच्छी सब देखी सारा तो बर्तमान आम जा बर्तमान ये घाटी टाइप टी अच्छी बड़ उठाणी तो जा बर्तमान। तो लोक मैंने गाड़ी नहीं कि आसुँच पार्किंग भी सुविधा अच्छी तो जो मैंने भी आसुँच आपण मैंने भी गाड़ी नहीं कि आसीपारे तो आपण मैंने देखिपारे से ऊपर अच्छे आम सिद्धेश्वर टेम्पल। बर्तमान आम से तो चलो देखा सेठा जाइए गाड़ी जाऊँगी। आम ए आसिक पहुँच जाइचु सिद्धेश्वर मंदिर रे।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଆସିଲେ ଦେଖିପାରିବେ ପାହାଡ଼ ଗଛ ଲତା ସବୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ଆମେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚରେ ଅଛୁ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏପଟେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ଯେତିକି ଅଛି ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦେଖାଯାଉଛି ଓ ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସାଇଡ଼୍କି ଆମର ଯେଉଁ ସୋରଡ଼ା ଘାଇ ଅଛି ସେ ଘାଇ ବି ଅଛି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିର ଉପରକୁ ଆସିଲେ ସବୁ କିଛି ଦେଖାଯାଉଛି। ଘାଇ ଅଛି, ଘର ଗାଁ ସବୁ କିଛି ଦେଖାଯାଏ ଏଠି ଆସିଲା ପରେ। ତ ଆମେ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିଥିଲୁ ବହୁତ ଜୋରସେ ଖରା ହେଉଥିଲା। ତ ପ୍ରାୟ 12ଟା ଘଣ୍ଟେ ହେବ। ତ ବହୁତ ଜୋରସେ ଖରା ହେଉଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ଠିକ୍ସେ ଚାଲି ମଧ୍ୟ ପାରିନଥିଲୁ, କାହିଁକିନା ଟାଇଲ୍ ଯେତିକି ପଡ଼ିଛି ସବୁ ତାତୁଥିଲା। ତାପରେ ବି ଆମେ ବୁଲିଲୁ, ତ ଦେଖିଲୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏବେ ଭିତରକୁ ଯିବା। ତ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପେଟରେ 108 ଶିବଲିଙ୍ଗ ଅଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏବେ ଯାଇକି ସେଇ 108 ଶିବଲିଙ୍ଗ ଦେଖିବା। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ଟିକେ ସ୍ପିଡ଼୍ କରିଦେଇଛି, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଥିଲା। ସ୍ଲୋ ଦେଖେଇଥାନ୍ତି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଥାନ୍ତା, ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସର୍ଟକଟ୍ରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓଟା ସ୍ପିଡ଼୍ କରିଦେଇଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ବି କେବେ ଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ଦେଖିପାରିବେ 108 ଶିବଲିଙ୍ଗ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିଯାଉଛୁ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ସମସ୍ତଠୁ ହାଇଟ୍ ଘର ଗୋଟେ ଅଛି, ସେ ଉପରେ ଆମେ ଅଛୁ। ତ ସେ ଉପରେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମନ୍ଦିରଟା ପୁରା ଫୁଲ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ ଅଛି ଦେଖାଯାଉଛି, ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ ଘାଇ ବି ଅଛି ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିଲେ 108 ଶିବଲିଙ୍ଗ ଅଛି, ସବୁ କିଛି ଏଠି ଅଛି ଦେଖାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ସାଇଡ଼୍କୁ ଗୋଟିଏ ପାର୍କ ବି ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଟା ଯେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ପାର୍କ ଅଛି, ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ ଘାଇ ଅଛି, ସୋରଡ଼ା ଘାଇ। ତ ଏଠି ଲୋକମାନେ ବି ଯାଆନ୍ତି ବୁଲିବା ପାଇଁ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବି କେବେ ସୋରଡ଼ା ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଓ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। କାରଣ ଉପରକୁ ଆସିଲା ପରେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏବେ ସବୁ ମନ୍ଦିର ବୁଲା ସରିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲା ବେଳକୁ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, ତ ବର୍ଷାରେ ବି ଆମେ ଗାଁକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଓ ସେୟାର କରିବେ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।